अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगी। बड़ी अहम खबर है। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ वो मंकी पॉक्स के हवाले से है। जैसा कि मकामी सतह पर जो है पहला केस जो मंकी पॉक्स का है वो खैबर पख्तूनख्वा में सामने आ गया है। सूबाई मुशीर सेहत हैं एहतशाम खान, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मंकी पॉक्स का जो पहला मकामी सतह पर केस है वो खैबर पख्तूनख्वा में सामने आया और मुतासरा खातून जो है जिनमें ये केस मुंतकिल हुआ है मंकी पॉक्स का, उनका जो शोहर है वो हाल ही में जो खलीजी मुल्क है वहाँ से वापस आया था। खातून जो है, जो मुतासरा खातून है, उनको उनके जिस्म में जो है वो दर्द और बुखार की जो शिकायत है वो 18 फरवरी को सामने आई थी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर 19 जो फरवरी है वहां उस रोज़ उस मुतासरा खातून के मुंह में और जिस्म पर दाने जो है वो नमूदार होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो है 21 फरवरी को जो मरीज़ा है उसके नमूने में मंकी पॉक्स की जो है वो तस्दीक की गई और मुशीर सेहत का ये भी कहना था कि मरीज़ा के जो शोहर हैं और उनके दीगर जो अहल खाना है, घर वाले हैं, सब अफराद को जो है इस टाइम आइसोलेशन में जो है रहने की हिदायत की गई है। तो पहला मंकी पॉक्स का जो केस है वो खैबर पख्तूनख्वा में सामने आया है। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे। जैसे कि जो PTI है वहाँ पर काफ़ी हलचल मची हुई है, कहीं किसी को निकाला जा रहा है, किसी को कोई वजारत नहीं देने की फैसले किए जा रहे हैं। तो इसी तरह की जो खबर है वो सामने आई है और जैसा कि इमरान खान की ये हिदायत थी और कहा गया था कि जो उनके दौर में साबिक वज़रा हैं, बड़े अहम वज़रा थे, तैमूर सलीम झगड़ा और उसके साथ साथ कामरान पंगश, उनको इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि उनको जो अभी करंट कैबिनेट है उसमें शामिल किया जाए और ख़ास हिदायत की गई थी जो अली अमीन गंडापुर है उनको कि इन दो वज़रा को जो है, साबिक जो वज़रा हैं उनको आपने काबीना में शामिल करना है। अच्छा, इस हवाले से जो है वो सीनियर रहनुमा जो है उन्होंने इस बात की कहते हैं कि पैगाम जो है वो सीनियर रहनुमाओं ने वज़ीर की जो KP हैं अली अमीन गंडापुर, उनको इमरान खान का ये पैगाम जो है वो पहुंचा दिया था। अब जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने कहा है कि दोनों जो ये साबिक गुज़रा हैं तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश, इनको काबीना में ना शामिल करने का फैसला किया है और इस फैसले से जो है वो इमरान खान को आगाह कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने इमरान खान से मीटिंग की जिसमें उन्होंने उनको ये कहा कि इन दो जो वज़रा हैं उनको काबीना में मैं शामिल नहीं करूंगा और इस हवाले से उन्होंने फैसला भी कर दिया। उन्होंने कहा कि बानी PTI को रजामंद भी जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने कर दिया है। जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है तैमूर सलीम झगड़ा, उनसे जब स्टांस लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा अपना स्टैंस देते हुए कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और मैं साथियों के जो पीठ है उस पर जो छुड़ा है वो घूमने की जो है वो उस पर यकीन नहीं रखता। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट दी, तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दी तो बानी का जो मकसद है उसको नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तैमूर सलीम झगड़ा ने कि जो बानी PTI हैं उन्होंने मुझे अपने दौरे हुकूमत में, जब PTI का दौरे हुकूमत था तो उसमें मुझे दो जो अहम जो वजारतें हैं वो दी थी। खैर, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान से जो मुलाकात है वो करने की कोशिश की गई लेकिन जो मुलाकात है उसकी इजाज़त नहीं दी गई। जो मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी ये कहा है, ये स्टैंस दिया है, अपना मौक़िफ़ दिया है। उनका सामने आया है कि इस पर जो है वो मीडिया को किसी किस्म का वो लोग अपना कोई भी स्टैंस नहीं देना चाहते, उसे गुरेज करना चाहते हैं क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामला हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते। तो खैर, चाहे तैमूर सलीम झगड़ा हो, चाहे वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हो, सब ने ये इनकार कर दिया है मौक़िफ़ देने से। ऑब्वियसली उनकी ये राइट बनता है, उनका पार्टी का मामला है और वो क्यों मीडिया के सामने लाएंगे, क्यों बताएंगे, उनकी पर्सनल है और पर्सनल प्राइवेसी में वो किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं और वो खुद से उसको निपटाना चाहते हैं।
تو اس وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے اس کا موقف یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو میڈیا پہ سامنے نہیں لائیں گے. دیکھتے ہیں کب تک وہ اس کو ہائڈ رکھتے ہیں یا کوئی ان کو گلوانے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے, لیکن جب تک یہ اس کو ہائڈ رکھ سکتے ہیں شاید اس کو مکمل طور پہ یہ ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو آپ میڈیا کے سامنے نہ لائیں. خیر, اس کے ساتھ اگلی جو خبر ہے وہ بڑی اہم ہے, اور وہ پاکستان بار کونسل کے جو نمائندہ ہے ایڈوکیٹ اختر حسین, انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ لیٹر میں لکھا ہے, سینئر ایڈوکیٹ اختر حسین نے لیٹر میں لکھا ہے کہ بار کونسل نے مجھے آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 175(a)(2)(6) کے تحت 3 مرتبہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا رکن نامزد کیا. میں اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے صلاحیتوں کے مطابق جو ہے میں نے کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ریزن بتائی ہے کہ میں نے کیوں استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں جو عدالتی تقرروں سے متعلق تنازعات سامنے آئے ہیں تو اس وجہ سے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں یہ کام جو ہے مزید جاری نہیں رکھ سکتا. میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں. اپنے استعفے کی نقل پاکستان بار کونسل کو جو ہے اس کی کاپی میں ارسال کر رہا ہوں تاکہ آئین کے تحت میری جگہ جو ہے کوئی اور نیا ممبر تعینات کیا جائے. تو خیر, جو ممبر تھا پاکستان بار جو کونسل کے نمائندہ اختر حسین ایڈوکیٹ نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت ہے, جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ اس سے اب استعفیٰ بھی دے دی اور ریزن بھی بتا دی کہ جو ججز جو تقریروں کے حوالے سے جو تنازعات چل رہے ہیں اس حوالے سے وہ اس میں شاید شامل نہیں رہنا چاہتے, ان سب سے وہ شاید تنگ آ گئے ہوں, تو انہوں نے استعفیٰ دینے کا سوچ لیا ہے. اس کے ساتھ جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ بڑی اچھی خبر ہے. بارشوں کے حوالے سے بارشوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہا تھا کہ مزید جو بارشیں ہیں وہ 3 روز تک جاری رہیں گی, لیکن ایک ہی روز تک جاری رہی, اس کے بعد بارشیں بند ہوگی اور مزید بارشیں نہیں ہوئی. لیکن اب خوشخبری آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بارشوں کا نیا سلسلہ ہے وہ مغربی حصوں میں جو ہے داخل ہوگا. کہیں بارش ہوگی, کہیں برف باری ہوگی, اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ 2 مارچ تک جو ہے وہ جاری رہے گا. جو آج سے بارشیں سٹارٹ ہوں گی 24 سے, وہ 2 مارچ تک جاری رہیں گی. اس دوران اسلام آباد, پنجاب, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ برف باری کا جو ہے وہ امکان ہے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 26 فروری کے دوران بارش اور جو پہاڑوں پر ہے برف باری ہو سکتی ہے. سندھ کی جانب رخ کریں تو منگل اور بدھ کے روز لاڑکانہ, کمبر, شہداد کوٹ, جیکب آباد اور سکھر میں ہلکی بارش کا امکان ہے. تو خیر, یہ بڑی اہم خبریں تھیں, بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں آج کے روز کی میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہیں. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی آنے والے ویلاگ میں شیئر کر دی جائیں گی. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں ویڈیوز کو, کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی مت دیتے ہیں. پھر ملاقات ہوتی ہے. انٹل دین, اللہ حافظ.